अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शगुफ्ता और आज हम लेकर आए हैं अपने चैनल का पहला नॉवेल। नॉवेल का नाम है इनकी चाहतें। किस्त नंबर 1। वो आधी रात लैपटॉप पर कुछ सर्च करके आंखें मूंद बैठी थी। सर्च रिजल्ट सामने आ चुका था, लेकिन वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखा तो वक्त का अंदाज़ा किए बगैर एकदम चीखी। इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। डॉक्टर बनने का ख्वाब जो वो बचपन से देखती आ रही थी, इसका पहला साल कामयाब रहा था। इसकी मम्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थी, या शायद खुशी का लफ्ज़ भी बहुत छोटा। रात के इस वक्त चीख की आवाज़ पर उमर भागता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मानू, तुम ठीक हो? और वो पागलों की तरह हंसती जा रही थी। इसने कितनी मेहनत, कितनी दुआएं, कितनी इसकी मम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद तो वो डॉक्टर बनना इसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। और आज मम्मा की रूह को कितनी खुशी होगी, ये सोच सोच कर वो और ज़्यादा खुश हो रही थी। वक्त वक्त ने इससे इसकी मम्मा को दूर कर दिया था, लेकिन किसी भी वक्त इन्हें भूलती नहीं थी। इसका सारा दिन मम्मा को याद करते, इनकी बातें करते और इनकी डायरी पढ़ते गुजरता था। उमर उमर उमर, मैं आज बहुत खुश हूँ। गेस व्हाट? वो इसके हाथों को थाम कर पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। व्हाट? वो हैरानी से बोला। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो दिन दूर नहीं जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मम्मा की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बिना ब्रेक के बोलती जा रही थी। अच्छा ना, शोर क्यों मचा रही हो? कौन सा कोई नई बात है? वो इसे छेड़ रहा था। उमर, दफ़ा हो जाओ, आई हेट यू। और वो चिढ़ गई थी। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस मानू, यू आर ग्रेट। वो भी ऐलान करने वाले अंदाज में बोला था। वो अभी बहुत खुश था, इसके लिए जानता था कि वो कितनी मेहनत करती थी। एक बहन को भाई से बेहतर कौन समझ सकता है? और और मुनज़ा को तो उमर के सिवा कोई, वाकई कोई नहीं समझ सकता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त और साथी भी थे। तो टोन्स अ, टोन अ, टोन्स और वो जानता था अगर मोन्ज़ा टॉप ना करती, सिर्फ फर्स्ट आती, तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती। वो तो मैं हूँ, चलो आओ बाबा को बताएं। वो अभी भी पुरजोश थी। ये बात जल्द अज जल्द सबको बताना चाहती थी। ओ मल्लिकाए जज्बात, 2 बज रहे हैं, बाबा सो चुके हैं, सुबह बता देना। उमर ने इसे याद दिलाया। अच्छा चलो, बाबा को सुबह बता दूंगी, लेकिन भाई तो जाग रहे होंगे ना। इसका बस नहीं चल रहा था। ऐलान ही करवा दे। ना बाबा, ना डांट पड़ेगी भाई से। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। सर ज़िशान ने भाई को बता दिया होगा। वो उस्मान से हमेशा डरता था। हाँ तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो तुम? पकाउनी पकाउनी यार, तुम जानती हो मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। उक्ताए लहजे में बोला था। वो हमेशा से पढ़ाई से भागता था, जबकि मोन्ज़ा और उस्मान कभी भी ऐसे नहीं थे। बस करो, अब सीरियस हो जाओ, तुम्हारे फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। इसने समझाने की कोशिश की थी। अच्छा ना, अब सोने दो, गुड नाइट। वो हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जा चुका था और इसने फ़ौरन आयशा को मुबारक हो बेस्टी का मैसेज कर दिया। और खुशी में ना जाने कब इसकी आंख लग गई थी। भाई के पास जाने का इरादा तर्क कर चुकी थी।
معزہ پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حسین صاحب کے باقی سب بھائیوں کے ہاں بیٹے تھے، اس لیے وہ اپنی فیملی کے علاوہ تایا جان، تائی جان، چچا جان، کزن سب کی لاڈلی تھی، اور بھائیوں کی تو جیسے جان بستی تھی اس میں۔ اگلی صبح حسین ہاؤس پر بہت خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ واہ بھائی، کچن سے تو کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے، وہ اپنی دھن میں بولتا ہوا کچن میں داخل ہوا تھا۔ سامنے عثمان کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی اور فریج کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بھائی جان، بنا دیکھے فریج میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام عمر، کل تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ وہ کل سے جس سوال سے بچ رہا تھا وہی پوچھا گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کو پتہ ہے مانو کا رزلٹ آ گیا، بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جانتا ہوں میری گڑیا نے ٹاپ کیا ہے، اپنی بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ ارادے نیک ہیں بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، نرمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ خیریت؟ آج کچن میں کل سے جس ڈر سے بھائی سے دور رہ رہا تھا، ایک دم وہ تلوار سر سے ہٹ گئی تھی۔ ہاں مانو کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، اس کے لیے بریک فاسٹ بنا رہا ہوں۔ لہجے میں پیار، فخر، اپنائیت سب کچھ تو تھا۔ واہ بھائی واہ، بہن کے لیے اپنا پیار، عمر جیلسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، اور حسین صاحب دونوں بھائیوں کی گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے۔ اسی وقت معزہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ فیروزی کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے اور سلکی بال کھلے کمر تک آ رہے تھے، چھوٹی خوبصورت اور سیاہ آنکھیں جن سے وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ وہ اوپر سب کے کمرے دیکھ آئی تھی، کوئی بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ نیچے آئی تو حسین صاحب ٹی وی لاؤنج میں اخبار پڑھتے ہوئے پائے گئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میری جان، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہر قدم پہ کامیابی عطا کرے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی۔ تھینکس بابا جان۔ وہ کچن سے آتی آوازیں سن کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حسین صاحب ڈھیروں پیار دل میں سمائے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ آج سے 5 سال قبل ان کی شریک حیات اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اس قدر گمسم ہو چکے تھے اور کچھ عرصے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں کھو چکے تھے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ان کی اولاد انہیں اس مایوسی سے نکال لائی تھی، خاص طور پر ان کی بیٹی، وہ ان کے لیے جینے کی وجہ تھی۔ حسین صاحب 3 بھائی تھے۔ حسین صاحب کے بڑے بھائی حسن صاحب کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹے بھائی حسنین صاحب کا 1 بیٹا ہے، اور تینوں گھروں میں بیٹی کی کمی معزہ ہی پوری کرتی آئی تھی۔ وہ صبح اٹھا تو کافی فریش تھا، رات کا سر درد اور تھکاوٹ نادر تھی، اور اگلے 10 منٹ میں وہ نک سک سا تیار آئینے کے سامنے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا اور جسم پر پاکستان ایئر فورس یونیفارم اس کی شخصیت کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھا۔ خوبصورت گرے آنکھیں اور مغرور ناک تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ سامنے ڈرائنگ ٹیبل پر موجود تھی۔ فیروزی کلر کیا خوب جچ رہا تھا، سلکی بال کمر تک آ رہے تھے، گال پر
पढ़ता डिम्पल इसकी शख्सियत का खासा था। एकदम एहसास हुआ तो वो खुद को सर्जिश करने लगा और फिर ख्याल आया आज फिर नाश्ता किए बगैर जाना पड़ेगा। माशा अल्लाह सुन रही हो ज़ुबैदा बेगम, हमारी बेटी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। आज रात तो सबकी दावत का इंतज़ाम करो। हुसैन साहब हमेशा की तरह इसके रिज़ल्ट पर पुरजोश और खुश थे। हाँ भाई, क्यों नहीं, मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की थी, टॉप तो करना ही था। आप फ़िक्र ना करें, रात के सारे इंतज़ामात मैं कर लूँगी। ताई जान भी वारी सदके जा रही थी। ताया जान बाबा जान भी डिनर की तैयारियां करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब आज का डिनर इधर करें। इसे अचानक याद आया था। इसे छोड़ो, तुम मैं बात कर लूँगा। अ, और मैं जानती हूँ आप इन्हें मना लेंगे। वो फट से बोली थी और हॉल में इन तीनों की हंसी गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, मामा जान बाहर की तरफ जाते हुए बोला। वालेकुम सलाम, दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया। रुको आजिब, ज़ुबैदा बेगम ने पीछे से आवाज़ दी तो वो ना चाहते हुए भी वापस इन तक आ गया। जी मम्मा, मसरूफ़ अंदाज अपनाते हुए पूछा गया। बैठो, नाश्ता करो, हुक्म दिया गया। मम्मा मुझे भूख। आजिफ भाई, आप ब्रेकफास्ट करें, मैं वैसे भी चचा जान की तरफ जा रही हूँ। वो इसकी बात काटते हुए एहसान करने वाले लहजे में बोली थी। नहीं बेटा, तुम बैठो, नाश्ता करो। ताया जान ने बेटे को घूरा था, जो चेयर खींच कर बैठ चुका था। ना कोई माजरत, ना दलील। ताया जान, मैं नाश्ता करके आई हूँ। आज भाईजान ने अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया था। अब चलती हूँ, चचा जान से भी मिल लूँ। इन दोनों को खुदा हाफिज करती वो बाहर आई थी। खड़ूस अकड़ू मगरूर हिटलर कहीं के समझते क्या हैं अपने आप को। घर आए मेहमान से कैसे बेहू करते हैं, इतनी भी तमीज़ नहीं है। वो इसे अलकबात से नवाजती रही। वो जब भी आती थी वो ऐसे ही नाश्ता छोड़कर चला जाता था। अगर शुरू कर चुका होता फिर भी दरमियान में छोड़कर उठ जाता। वो अमूमन सुबह के वक्त ही ताया जान से मिलने आती थी, क्योंकि बाकी टाइम वो ऑफिस में पाए जाते और रात देर तक लौटते। और ताया जान एक दो दिन इसे ना देख पाते तो फ़ोन करके सुबह सुबह आने का वादा ले लेते और ताया जान की मोहब्बत में इसका आना लाजिम हो जाता। लेकिन आज वो तय करके आई थी कि इस हिटलर को एहसास दिलाएगी कि वो इसके इस रवैये से हर्ट हो रही है। लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। वो कुछ कहे बिना ढीठों की तरह बैठ गया था। ये क्या बदतमीज़ी थी, ज़ुबैदा बेगम बिलाखिर बोली थी, जबकि हुसैन साहब थोड़ा बहुत नाश्ता करके गुस्से से जा चुके थे। जानते थे कि इससे बहस करना फजूल है, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी करना जानता है। ये इनकी वालदा यानी आज़िब की दादू के लाड प्यार और बिला वजह की हिमायतों का नतीजा था, जो आजकल उम्रे की सआदत हासिल करने गई हुई थी और आज़िब को इनके सिवा कोई ना समझ सकता, समझा सकता था। क्या हुआ मम्मा, वो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी आज़िब, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी आज़िब, तुम बहुत ही मिसबिहेव कर रहे हो इसके साथ। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। वो वाकई पहले ऐसा नहीं था। गो के वो सबकी तरह मुआवजा के लाड नहीं उठाता था, लेकिन वो इस कदर बुरा व्यवहार भी नहीं
برا بیہیو بھی نہیں کرتا تھا۔ اوکے مما، مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ اس کا اسکواڈن لیڈر عازب ان کی بات نظر انداز کر کے جا چکا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو عثمان نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ڈنر کل ہوگا، آج ان کی کوئی ضروری میٹنگ ہے اور تایا جان کی طرف ہوگا۔ وہ پہلے سیدھی بابا کے پاس گئی اور پھر کمرے میں جا کر یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ ویکینڈ گزر چکا تھا اور اب کل اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ آج مازب کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ مازب تایا جان کا چھوٹا بیٹا اور عازب کا چھوٹا بھائی تھا اور اس نے اچھے نمبر لیے تھے۔ وہ کل اسے مبارکباد دینے جائے گی، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور ذہن میں لاشعور میں کسی کا رویہ سخت تکلیف کا باعث تھا۔ جواب اسے اس گھر میں جانے سے روک دیتا تھا، لیکن وہ ایک انسان کے لیے اتنا پیار کرنے والے رشتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔